बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अंदाज़े बयां चैनल में खुश आमदीद। आज हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपकी खिदमत में पेश करना है। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा बसरा की एक सड़क पर जा रहा था। रास्ता में चंद लड़के अखरोट और बादाम से खेल रहे थे और एक लड़का इनके करीब खड़ा रो रहा था। ये ख्याल हुआ कि इस लड़के के पास बादाम और अखरोट नहीं हैं, इनकी वजह से रो रहा है। मैंने इसको कहा, बेटा तुझे मैं अखरोट और बादाम ख़रीद दूँगा, तू भी इनसे खेलना। उसने मेरी तरफ निगाह उठाकर कहा, अरे ओ बेवकूफ़, क्या हम खेल के वास्ते पैदा हुए हैं? मैंने पूछा, फिर किस काम के वास्ते पैदा हुए हो? कहने लगा कि इल्म हासिल करने के वास्ते और इबादत करने के वास्ते। मैंने कहा, अल्लाह जल्ल शानहू तेरी उम्र में बरकत करे, तूने ये बात कहाँ से मालूम की? कहने लगा, हक़ ताला शानहू का इरशाद है, अफ़ा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम आबसन, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि हमने तुमको यूं ही बेकार पैदा किया है और ये कि तुम हमारे पास नहीं लौटाए जाओगे? मैंने कहा, बेटा तू तो बड़ा हकीम मालूम होता है, मुझे कुछ नसीहत कर। उसने 4 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया हर वक्त चलाओ में है, आज ये गया कल वो गया, हर वक्त चलने के लिए दामन उठाए कदम और पिंडली पर दौड़ने के लिए तैयार रहती है। बस ना तो दुनिया किसी के लिए बाकी रहती है, ना कोई ज़िंदा दुनिया के लिए बाकी रहता है। ऐसा मालूम होता है जैसा कि मौत और हवादिस 2 घोड़े हैं जो तेज़ी से आदमी की तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। बस ओ बेवकूफ़ जो दुनिया के साथ धोखा में पड़ा हुआ है, ज़रा गौर कर और दुनिया से अपने लिए कोई आखिरत में काम आने वाली चीज़ ले ले। ये शेर पढ़कर इस लड़के ने आसमान की तरफ मुँह किया और दोनों हाथ उठाए और आंसुओं की एक लड़ी इसके रुखसारों पर जारी थी और ये 2 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा है, ए वो पाक ज़ात कि उसी की तरफ आजिज़ी की जाती है और उसी पर एतमाद किया जाता है। ए वो पाक ज़ात कि जब इससे कोई शख्स उम्मीद बांध ले तो वो नामुराद नहीं हो सकता, उसकी उम्मीद ज़रूर पूरी होती है। ये शेर पढ़कर वो बेहोश होकर गिर गया। मैंने जल्दी से इसका सर उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपनी आस्तीन से इसके मुंह पर जो मट्टी वगैरह लग गई थी पूंछने लगा। जब इसको होश आया तो मैंने कहा, बेटा अभी से तुम्हें इतना खौफ क्यों हो गया? अभी तो तुम बहुत बच्चे हो, अभी तुम्हारे नामा अमाल में कोई गुनाह भी ना लिखा जाएगा। कहने लगा, बहलोल हट जाओ, मैंने अपनी वालदा को हमेशा देखा कि जब वो आग जलाना शुरू करती है तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां ही चूल्हे में रखती है, इसके बाद बड़ी लकड़ियां रखती है। मुझे ये डर है कि कहीं जहन्नम की आग में छोटी लकड़ियों की जगह मैं न रख दिया जाऊं। मैंने कहा, साहबज़ादा तुम तो बड़े ही हकीम मालूम होते हो, मुझे कोई मुख्तसर सी नसीहत करो। इस पर उसने 14 शेर पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, मैं गफलत में पड़ा रहा और मौत को हाँकने वाला मेरे पीछे पीछे मौत को हाँके चला आ रहा है। अगर मैं आज ना गया तो कल ज़रूर चला जाऊंगा। मैंने अपने बदन को अच्छे अच्छे और नरम नरम लिबास से आरास्ता किया, हालांकि मेरे बदन के लिए कब्र में जाकर गलने और सड़ने के सिवा चाराकार नहीं। वो मंज़र गोया इस वक्त मेरे सामने है जबकि मैं कब्र में बोसीदा पड़ा हुआ हूँगा। मेरे ऊपर मिट्टी का ढेर होगा और नीचे कब्र का गड़ा होगा और मेरा ये हुस्न व जमाल सारा का सारा जाता रहेगा और बिल्कुल मिट जाएगा, हत्ता कि मेरी हड्डियों पर न गोश्त रहेगा न खाल रहेगी। मैं देख रहा हूँ कि उम्र तो ख़त्म होती जा रही है और आरज़ुएं हैं कि पूरी ही नहीं हो चुकती
اور بہت بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں۔ میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی جو گناہ میں نے کر لیا وہ بے کیا نہیں ہو سکتا، اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو۔ لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے میں ہی اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی کہ لاہو و لعب سے احتراز کیا جاتا۔ لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہو گئی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جب کہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنے تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایک ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنے تنہا رہ گیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے، تو اس کو نہیں جانتا؟ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں ہے۔ میں نے کہا، مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کسی درخت کا ہے، واقعہ یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے متنفع فرمائے، آمین۔